हरि ओम श्रीमद्परं ब्रह्मं गुरुं वदामि श्रीमद्परं ब्रह्मं गुरुं भजामि श्रीमद्परं ब्रह्मं गुरुं स्मरामि श्रीमद्परं ब्रह्मं गुरुं नमामि। मध्य गुरुदेव सोहमचर्य भगवान सोहमस्वामीकर चरण वंदना करने सहित श्रीमनारायण सोहमस्वामीकर पदवंदना करी गीता माँकर प्रणत कान शीतल छाया को आश्रय करी आज आसर ये आत्मदर्शन चैनल रे समस्त श्रद्धालु मुमुक्षु जिज्ञासु श्रोताबंधु मानक सबके प्रणाम जनाऊँगी। आज प्रसंग रखीचे मु कहार जदि मनुष्य गोटे परिचय नाक चाहे तार अनेक परिचय थाए। गोटे व्यक्तिर गोटे परिचय न थाए, अनेक परिचय थाए। घर को आसिले तार पारिवारिक परिचय, कहार बापा कहार माँ कहार भाई कहार बंधु कहार मामू कहार भणजा ये पारिवारिक परिचय। आउ टिके बाहर को बाहर गोटे वर्णगत परिचय मो अमुक जातिर। आउ टिके बाहर को बाहर गोटे संघ सांगठनिक परिचय मो अमुक संघर मो अमुक संघर अमुक पदवी सभापति हो कि संपादक हो कि कोषाध्यक्ष हो सदस्य हो। अमुक गोष्ठी जमी स्वयं सहायक गोष्ठी विभिन्न गोष्ठी से गोष्ठीर परिचय। आउ टिके बाहर को बाहर ग्राम परिचय। गोटे व्यक्ति तार जीविका जीवन नहीं अनेक परिचय दे थाए समाज रे। किंतु वर्तमान देखा गला आम देश छाड़ी अन्य देश को जीवा कौन परिचय थाए गोटे परिचय थाए मु हूँ भारतीय देशर परिचय। ताठू जदि ऊर्ध्व को जीवा भगवान के पाख को जीवा भगवान के राज्य में प्रवेश करवा सेठी सेमती गोटे परिचय देवाक पड़ो मु भगवान कर। जमी गोटे देश रु अन्य देश को जीवा समय आमको सीमार परिचय देवाक पड़ो देश परिचय ना आर देश को हम जापरि से देशर नागरिक बोली आमको प्रमाण देवाक पड़ो। ये मनुष्य जीवन सार्थकता भगवत प्राप्ति परमात्मा उपलब्धि भगवत राज्य में प्रवेश करने अर्थात से आध्यात्मिक देश में प्रवेश करने सेठी जड़े दरवान अच्छी ता पाखरे निज प्रमाण पत्र देखले तापर भीतर पशिया पड़ो। से प्रमाण भी कौन मुख्यतः सर्वोत्कृष्ट परिचय तुम्हें किए तुम परिचय कौन मु भगवान कर मु भगवान कर मु तांकर तेणु तांकर राज्य को जीवार मोर अधिकार अच्छी। ये परिचय आवश्यक सर्वश्रेष्ठ परिचय। सबु परिचय ऊर्ध्वरे कि को जाति वर्ण धर्म संप्रदाय मतवाद साधक साधना कौन स्तर ऊर्ध्वरे मु तांकर मते से सृष्टि को आनी जगत स्रष्टा या आम सृष्टि करने कि को वैज्ञानिक सृष्टि करने सूर्य कुह चंद्र कुह पृथ्वी कुह गोटे धान मंजी बुणीदेले मुठे धान सृष्टि हो जाऊँगी। आम संसार को आसवा पूर्व जन्म पूर्वर आम माँ स्तन खाद्यर भंडार संचार हो जाऊँगी। ये समस्त अद्भुत सृष्टि चमत्कार व्यवस्था से भगवान करिसेंती। मु तांकर सृष्टिर एतिक आम पाखे प्रमाण रखा पड़ो। यही प्रमाण जो मान पाखे थाए अर्थात मु भगवान कर तेबे से भगवत स्वभाव को धारण करिथांती। रास्तार जाउथवा समय जदि कई क्या जन पचार भाई तो कहार पुओ से अमुक शर्मा आचार्य पुओ जी कह अमुक शर्मा आचार्य अर्थात से पंडित ज्ञानी यदि से व्यक्ति लोक पचारे बाबू से अमुक श्लोकटा टी कहीदेलु कि अमुक पाठटा कहीदेलु से कौन किसी जानी अपमान लगे। जी जो वंशर जी जो प्रकार पदवी रही सही पदवी को प्रमाण करने को चाहिए ना। सेमती मुझे भगवान कर तेज मो पाखे भगवत स्वभाव पर प्रमाण करने को पड़ो निजर आचरण प्रमाण करने को पड़ो। मो भगवान कर मो परमात्मा कर मो तांकर। या पूर्व में आलोचना करुले जदि मो भगवान कर
ଏ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ହାତ ପ୍ରସାରଣ କରିକି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ତୁ ମୋର ବୋଲି। ମୋ ପାଖରେ ଭଗବତ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରିୟ କରିବା। ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରିୟ କରିବେ? ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନା ଜଣା, ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଜଗତକୁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ସାରା ଜଗତ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର, ମୋର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ପ୍ରିୟତା ଆସିବନି କାହିଁକି? ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା କରିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଏତିକି ଭାବନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ଭଗବାନ ମୋତେ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟିର ସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଅଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରମାଣଟିକ ଥାଉ ନିଜ ପାଖରେ ମାନବିକତା, ହ୍ୟୁମାନିଟି, ନିଜ ପାଖରେ ମାନବିକତ୍ୱ ଚେତନା ଯଦି ରହିଥାଏ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନନ କରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ। ତା ପାଖରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନନ କରେ ତ, ଚିନ୍ତନ କରେ ତ, ଭଜନ କରେ ତ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ସମୟ କାହିଁ, ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସମୟ କାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯିବା। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଭାବନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କାହାର, ମୁଁ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଭାବନା କରିବା, ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ନିଜ ଭିତରେ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭିତରେ, ଗଭୀର ହୃଦୟରେ ପରିଚୟ ଦୃଢ଼ କରି ରଖିଥିବା, ମୁଁ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏତିକି ଯଦି ଦୃଢ଼ ହେଇକି ରହିଥିବ ନା, ତେବେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯାହା କିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁ, ଆମକୁ କେବେ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ଆମେ କେବେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେବା ନାହିଁ, ସୁଖରେ ଆମେ କେବେ ମୋହିତ ହେବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୀତା ମା କୁହନ୍ତି, ଦୈବୀ ହେଷା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୱୟା, ମାୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୁସ୍ତର ତିନି ଗୁଣିଆ ମାୟା। ତିନିଟା ଗୁଣରେ ରସି ଯେଉଁଟା ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥିବ, କେତେ ତାର ଶକ୍ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ସେଭଳି ରସିକୁ କେମିତି କାଟିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତାର ସମାଧାନ ଦେଇଦେଲେ। ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶରଣରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାୟାରୁ ତରିଯାଆନ୍ତି। ମାୟା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁଦାମକୁ କନ୍ଦେଇ ପାରିନଥିଲା, ଦରିଦ୍ର ସିନା କରିଦେଇଥିଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କନ୍ଦେଇ ପାରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହସେଇ ଦେଇପାରିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ସେଠି ଗର୍ବିତ କରିପାରିନି। ଆପର୍ଯ୍ୟମାଣଂ ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠମ୍ ସମୁଦ୍ର ମାପଃ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ତଦ୍ବତ କାହମାଜಂ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ବେ ଶସନ୍ତି ମାପ୍ନୋତି ନ କାମ କାମ। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ପାଣି ପଶୁଛି ପଶୁ, ସେ ତା ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରେନି। ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେତେ ପାଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି ପଳେଇ ଯାଉ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯାଉ, ସେ ସୀମା ସଂକୁଚିତ କରେନି। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଗୀତା ମା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ସୁଖ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀ ସୁଖ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେବା ନାହିଁ, ଦୁଃଖିତ ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଏତିକି ଦୃଢ଼ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।